Wow, yummy. Yummy. Ang galing nga,ag-aaral ka na ba magkutsara? Wow. Sige lang, okay lang yan be. Yan talaga yan, nak. Help mo ni mami. Help mami. Scoop the rice. Yummy. Ang dami lang natatapon. Tete. Yummy. Wow. Yan natin. Scoop natin. Siapa? Yay! Galing ah. Wow, ang galing naman. Ang galing. Ang daming natapon. Mommy, that's part of my growing up. That's part of my development. Wow. Ay! No, baby. Scoop, scoop. Scoop. Yummy. Ang galing, kinuha niya yung kanin na yun, Teo. Tapos nasubo niya. Wala, marunong na talaga. Kaso lang kasi pag yung maliit, baka andoon yung kutsara niya na maliit. Nasa baka natatapon kasi agad. Andun, te, sa may kulay pula. Try natin nak yung maliit. Yan yung kulay blue. Try mo to, be. Ito na ko. Palitan natin, nak. Change natin. Dali. Partner sila, oh. Yum. Galing naman ang baby namin na yan. Sige, kain na. Galing ah. Parang correct ko ay. You eat mo. You. Turo ko mo to. Tapos, put it in your mouth. Yummy. Come on. 1 year, 4 months na to siya bukas eh. Sige na, baby. Yummy. Asus. Gusto niyang tusukin yung kaso lang nadudulas. Ay, malambot kasi ito na eh. Ito. Ay. Ito na lang. Scoop it. You scoop it. Yummy. Oh, don't throw it. Don't throw it. Eat. Yummy. Hey. Tama na, anak. Nag-drink water naman, Terus ang mata. Naman pa. Ikot pa. Pa. Sabi yun dun sa napanood ko nga, kung gusto mo matuto yung anak mo nga na mabilis sa sarili niya, ihanda mo yung sarili mo sa mga kalat. Kasi nga ganun talaga eh. Sige na, baby. Scoop na. Yummy. Very good. No screen time si baby. Very good yan Oh, what's that? It's a car. Tempat na. No, don't throw it. You scoop the food, don't put it in your mouth. Put it in your mouth. Right.